3 months. 3 months na bulik na babae ang tangkad. Iniwalay ko na sila kasi nag-aaway na, nagtutukaan na. Yan. Malaki na kasi. Ganda. Yan, magkasama sila dati yan dito, diba? Kaso ngayon, tinakpang ko na kasi wala. Tutukaan. Ganda, ganda ng taya, tangkad. 3 months. 3 months sa 18. September 18. 3 months. Bulik. Bulik siblings. Krok. 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 Krok, krok, krok. Ang ganda. Krok, krok, krok. Krok, krok, krok. Hi. 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 Ganda ka ba? Siyempre. I'm beautiful. We are beautiful. Ang kada, no? Krok, krok, krok. Krok. Krok, krok. 1 kilo na rin yun. 1 kilo. 3 months. Naglalaro sa 1.1. Thank you for watching. Oh, don't forget to subscribe our YouTube channel. Sharp Blade AGM.